हेलो, मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर। हमारी इस सीरीज का उन्वान है रूहुल कुद्स में बपतिस्मा, और हम पाकरू की दो मराहिल पर मबनी बरक़ात को देख रहे हैं जो कि इंतहाई फितरी अमर है। और गुज़श्ता बार हमने अमाल की किताब पर गौर किया था और देखा था कि कैसे कोई भी जो ईमान लाता है वो पहले नए सिरे से पैदा होते हैं, फिर अपने अंदर रूह पाते हैं और फिर बाद के मरहले में वो अपने ऊपर रूह हासिल करते हैं जो कि इरशादे आज़म की तकमील के लिए कुव्वत है। और इन दो मराहिल को समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि आप नए सिरे से पैदा हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप यहीं रुक जाएं और आपका नए सिरे से पैदा होना ज़बरदस्त है, इससे हम खुदा के साथ मोहब्बत का रिश्ता पाते हैं। लेकिन अगर आप वाकई खुदा से मोहब्बत करते हैं तो ज़मीन पर उसकी मर्ज़ी पूरी करेंगे, आप उसकी टीम में शामिल होंगे, आप खुदा के बुलावे को थामेंगे जो वो आपके लिए रखता है। और ये दरअसल सुने इरशाद आज़म पर मरकूज़ है। हम सब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इरशाद आज़म पूरा करते हैं जो कि इंजील की मुनादी करना और शागिर्द बनाना है। हम अपनी ख़ास नेमतों के मुताबिक इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूरा करते हैं। हम सबको इरशाद आज़म पर कायम रहना है और हमें पाक रूह की ताकत पाने की ज़रूरत है। और ज़रूरी नहीं कि जब आप नए सिरे से पैदा हों तो उसी वक्त अपने ऊपर ये कुव्वत हासिल करें। रूहुल कुद्स में बपतिस्मा पाना एक अलग तजुर्बा है और ये सीरीज़ इसी से मुतल्लिक है कि आप इस कुव्वत को अपने ऊपर पाने के मकसद को समझें और ये कि ये कैसे जारी होता है जब आप दुआ करते और गवाही देते हैं। और ये ताकत हमारे कामों के वसीले और जब हम रूह की रहनुमाई में बोलते हैं तो जारी होती है। हम खुदा की कुदरत को जारी करते हैं। हम अमाल की किताब पर गौर कर रहे हैं और अमाल की किताब इन अल्फाज से शुरू होती है और लूका कहता है, मैंने पहला रसाला जो कि लूका की इंजील है उन सब बातों के बयान में तसनीफ़ किया जो यस्सू शुरू में करता और सिखाता रहा। यानी अमाल की सारी किताब इससे मुतल्लिक है कि कैसे काम करना है और किस तरह से सिखाना है। और इसका मतलब है कि ये इससे मुतल्लिक है कि यस्सू ने कलीसिया के ज़रिए कैसे अपनी खिदमत को जारी रखा। जैसे हम इन्जील में देखते हैं उससे अब चर्च के वसीले जारी रखने की ज़रूरत है। और अमाल की किताब बयान करती है कि कैसे यस्सू की खिदमत जारी रही। और मेरा ईमान है कि ये हमारे लिए एक नमूना है कि ये कैसे होना चाहिए, और ये एक नमूना दिया गया है कि कैसे इंजील को फैलाना है, जिससे इब्तदाई मसीहियों ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। और कुछ लोगों का ख्याल है कि अमाल की किताब एक ख़ास वक्त के लिए थी और अब इसका इतलाक़ हम पर नहीं होता। लेकिन यीशु ने यूहन्ना 14:12 में इस तरह से फरमाया, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। अब आप यहाँ पर देखें, हम वही काम करते हैं जो यीशु ने किए जब हम उसकी खिदमत को जारी रखते हैं, मगर हम बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं। और ये हैरानकुन है। और ये बड़े काम इसलिए नहीं कि हम बड़े हैं, बल्कि ये उसके मरने, जी उठने और खुदा के पास उठाए जाने के वसीले से होता है कि हम ये बड़े काम करें ताकि लोग नए सिरे से पैदा हों और रूहुल कुद्स पाएं। और ये इंजील के वक्त में मुमकिन नहीं था, क्योंकि यस्सू अभी मरकर ज़िंदा नहीं हुआ था और नया अहदनामा अमल में नहीं आया था। तो ये हमारे लिए अभी मुमकिन न था कि नए सिरे से पैदा हों और अपने अंदर रूहुल कुद्स को हासिल करें और फिर रूहुल कुद्स में बपतिस्मा पाएं। ये बाद में दस्तयाब हुआ। तो हमें यस्सू की खिदमत को जारी रखना है और इस तरह बड़े काम करने हैं। और यस्सू के इन अल्फाज का इत्तलाक कुछ सालों पर मुहित नहीं था, बल्कि ये हमेशा के लिए लागू होता है। तो जब हम अमाल की किताब देखते हैं तो हम जानते हैं कि ये सब कैसे होता है। तो हम पहले ही इस पर गौर कर रहे हैं, तो मैं जल्दी से कुछ नुकात बताता हूँ इससे पहले कि हम कुछ नए नुकात पर गौर करें। सबसे पहले इस दो मराहिल पर मबनी तजुर्बे को यस्सू की ज़िंदगी में हमने देखा, जो हमारे लिए एक नमूना है। उसकी पैदाइश से ही उसके अंदर रूह मौजूद था, जिससे वो खुदा के सामने बतौर इंसान पाक ज़िंदगी गुजारने के काबिल हुआ। मगर अभी उसे मौजज़ात और इंजील की मुनादी की ताकत नहीं मिली थी।
और ये तब उसे हासिल हुई जब उसने अपने बपतिस्मे के वक्त खुद को खुदा के लिए मखसूस किया और उसने अपने ऊपर खुदा का रूह हासिल किया जिसने उसे खिदमत की ताकत दी। तो हमने यस्सु के साथ ये देखा और फिर हमने इब्तदाई मसीहियों और रसूलों में ये देखा। लिखा है, अपने जी उठने की शाम यस्सु ने उन पर फूंका और कहा, रूहुल कुद्स पाओ। और तब वो नए सिरे से पैदा हुए और अपने अंदर उन्होंने रूहुल कुद्स पाया। और फिर उसने उन्हें अपने ऊपर रूह हासिल करने के लिए तैयार करना शुरू किया, जो कि खिदमत की ताकत है। और ये 50 दिन के बाद हुआ। ये एक अलग तजुर्बा था जिसे हासिल करने के लिए उन्हें ख़ास तैयारी की ज़रूरत थी। रूहुल कुद्स का हसूल खुदा के सामने सपुर्दगी का तकाजा करता है, उसके मिशन को थामने का तकाजा करता है, जो कि इरशाद आज़म है। और ये अपनी जान और बदन उसके सपुर्द करने का तकाजा करता है ताकि खुदा का रूह आपके ऊपर आए। और रूह के आपके ऊपर आने का मतलब है कि वो आपकी ज़ुबान पर आता है और आप गैर ज़ुबानें बोलने लगते हैं जैसे रूह आपको अल्फाज देता है। और फिर आप पाकरू की ताकत के तहत आ जाते हैं और आप इंजील की शराकत और दुआ के वसीले इस कुव्वत को जारी करते हैं। तो ये इंतहाई अहम है। आपको अपने अंदर रूह पाने की ज़रूरत है, मगर खिदमत के लिए और दूसरे लोगों की बरकत के लिए आपको अपने ऊपर रूह को पाना होगा ताकि नेमतों को जारी करें, रूहानी नेमतों को। और फिर उसने 40 दिन तक उन्हें तैयार करना शुरू किया। और 40 दिनों के इख्तिताम पर हम अमाल पहले बाब में पढ़ते हैं और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। यानी खुदा के वादे का ये हिस्सा उन्होंने अभी तक नहीं पाया था। और फिर वो इसकी वजाहत करता है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। वो उसका जिक्र कर रहा था जो पेंतिकोस्त के दिन हुआ। और पेंतिकोस्त के दिन ये हुआ कि रूह उन पर नाजिल हुआ और उसने इसे पाकरू का बपतिस्मा कहा। और फिर वो 8वीं आयत में इस तजर्बे और उसके मकसद की वजाहत करता है, लेकिन जब तुम पर रूहुल कुद्स नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो ये रूह का आपके ऊपर आना है और रूह आपके ऊपर ताकत के लिए आता है और इसे डुनामिस कहते हैं, जो कि सलाहियत की ताकत है। तो जब आप पाकरू में बपतिस्मा लेते हैं तो रूह आपके ऊपर ठहरता है, जैसे ये रूह यस्सु पर आकर ठहरा। ये कहीं चला नहीं जाता, बल्कि इससे कुछ करने की ताकत हासिल होती है। और याद रखें, ये डुनामिस है, जैसे डायनामाइट होता है। आपको इसकी कुव्वत को जारी करने के लिए फ्यूज़ को ऑन करना है। और जब हम डुनामिस को मुतहरिक करते हैं कि कलाम बोलते हैं, जब हम गैर ज़ुबानें बोलते हैं, हम इस ताकत को मुतहरिक करते हैं और ये ताकत हमारी दुआ से जारी होती है। जब हम इंजील की शराकत करते हैं तो डुनामिस ताकत जारी होती है। जब हम ईमान में बीमारों के लिए दुआ करते हैं, इससे खुदा की डुनामिस ताकत जारी होती है, मगर हमें इस ताकत को हासिल करना है जब पाकरू हमारे ऊपर होता है। और ये ताकत बुनियादी तौर पर यस्सु को जलाल देती है। लिखा है, तुम ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो अमाल की किताब में हम ये अमली तौर पर देखते हैं। पहले यहाँ पर लिखा है यरूशलेम, जो हम अमाल दूसरे बाब में देखते हैं, और फिर सामरिया, और फिर यहाँ लिखा है दुनिया की इंतहा तक। और फिर वाकई हम अमाल की किताब में इसे दुनिया की इंतहा तक फैलते हुए देखते हैं। और फिर यस्सु के आसमान पर उठाए जाने के चंद दिन बाद पेंतिकोस्त का दिन है। और यहाँ पर हम इस तरह से देखते हैं, यहाँ लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। तो अमूमी तौर पर ये ना नज़र आने वाला तजर्बा है, मगर रूहानी तौर पर हम इसे देख सकते हैं कि आग उन पर नाजिल हुई, जो कि दरअसल पाकरू है। यानी पाकरू मुतहरिक हुआ और उन पर रूह की ताकत के मुतहरिक होने की वजह यह है जब रोशनी उनमें से निकली। और इसका जिक्र हम 4थी आयत में देखते हैं। 4थी आयत में इस तरह से लिखा है, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी।
تو انہوں نے خود کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیا کہ انجیل کے ایلچی بنے۔ انہوں نے خود کو خدا کے لیے مخصوص کیا، اور چونکہ وہ اس کی سپردگی میں آئے، روح نے ان کو معمور کیا اور ان کے اوپر آیا، اور خاص طور پر ان کی زبانوں پر نازل ہوا، کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے، اور انہوں نے غیر زبانیں بولنی شروع کیں جیسے روح نے انہیں بتایا۔ ہم بعد ازاں غیر زبانوں پر مزید بات کریں گے۔ تو جب ہم غیر زبانیں بولتے ہیں تو روح کی طاقت جاری ہوتی ہے۔ ان پر خدا کی آگ تھی، اور اس کے نتیجے میں وہ نبوت کرنے لگے اور روشنی کو چمکانے لگے۔ اب وہ تیار تھے، انہیں طاقت مل چکی تھی، وہ اب طاقت کے ساتھ انجیل کی شراکت کرنے کے لیے تیار تھے، اور پھر انہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ پھر سے ہم 2 مرحلوں پر مبنی تجربے کو دیکھتے ہیں۔ جی اٹھنے کی شام انہوں نے اپنے اندر روح کو پایا، 50 دن بعد انہوں نے اپنے اوپر پاک روح پایا، اور وہ روح سے بھر گئے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انجیل سامریہ پہنچتی ہے، اور ہم یہاں پر اعمال 8ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ کیسے فلپس نے انجیل کی منادی کی، اور انہوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا اور بپتسمہ پایا، اور انہوں نے نجات پائی، اور یہ اعمال 8 میں مرقوم ہے۔ مگر ابھی انہوں نے اپنے اوپر روح القدس حاصل نہیں کیا تھا، اور یہاں پر خاص طور پر لکھا ہے انہوں نے مسیح کو پایا، اپنے اندر روح پایا، مگر ابھی اپنے اوپر روح نہیں پایا تھا، تو انہیں پطرس اور یوحنا کو بلانا پڑا کہ وہ آئیں اور ان کے لیے دعا کریں، اور جب انہوں نے دعا کی تو انہوں نے اپنے اوپر روح کو پایا۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور یہ پاک روح کی طاقت تھی جو سامریوں کا تجربہ ثابت کرتا ہے کہ اس تجربے کے 2 مرحلے تھے، اور اس پر کوئی سوال نہیں۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اپنے اوپر روح پایا ہے۔ سنیں، دیکھتے ہیں اعمال 8واں باب 14ویں آیت۔ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا، تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں۔ اب سوال، کیا یہ اپنے اندر روح پانے کی بات ہے یا اوپر روح پانے کی؟ تو اس کا جواب اگلی آیت میں ہے۔ انہوں نے ابھی اپنے اوپر روح نہیں پایا تھا۔ 16ویں آیت، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا، انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام میں بپتسمہ لیا تھا، انہوں نے اپنے اوپر روح نہیں پایا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں 17ویں آیت میں، پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا اپنے اوپر۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بڑا منفرد تجربہ ہے، روح کو اوپر پانا، اور یہ دراصل ایمان سے ہوتا ہے۔ جو اسے پاتا ہے یہ اس کے لیے حقیقت بن جاتا ہے۔ روح کے اندر ہونے کا کوئی ظاہری ثبوت نہیں، مگر روح کا اوپر ہونا ایک منفرد تجربہ ہے، اور اس کا ثبوت غیر زبانیں بولنا ہے، کیونکہ یہ اوپر ہے۔ 16ویں آیت میں وہ کہتے ہیں ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا، تو یہ بتاتا ہے کہ اس کی ایک منفرد فطرت ہوتی ہے۔ اور جب انہوں نے اپنے اوپر روح کو پایا، اور شمعون جو کہ ایک جادوگر تھا، اس نے یہ دیکھا کہ ان کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے، تو کچھ منفرد ہو رہا تھا، اور یقیناً وہ سب غیر زبانوں میں دعا کر رہے تھے، اور وہ اس الہی نشان سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے بھی اس نعمت کو پانے کی خواہش کا اظہار کیا، حالانکہ اس کے ارادے غلط تھے، وہ پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ اور جو پطرس نے اس سے کہا اس کا ذکر 21ویں آیت میں ہے کہ تیرا اس ثمر میں نہ حصہ ہے نہ بخرا، جس کا مطلب ہے کہ اس کلام میں تیرا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ یہ لفظ لوگوس ہے۔ وہ کہتا ہے تیرا اس امر میں کوئی حصہ ہے نہ بخرا، یعنی سامری جیسا کہ بیان کیا گیا ہے سب غیر زبانیں بولنے لگے تھے جیسے روح نے انہیں سکھایا تھا، اور یہی وہ چیز تھی جو شمعون چاہتا تھا، جو کہ منفرد صلاحیت تھی جو لوگوں کو غیر زبانیں بولنے کے قابل بنا رہی تھی۔ تو انہیں روح میں بپتسمے کا یہ تجربہ انہیں حاصل ہوا، اور یہ دوسرا تجربہ ان کے نجات پانے کے 2 دن بعد انہیں حاصل ہوا، اور وہ سب غیر زبانیں بولنے کے وسیلے اسے واضح طور پر ظاہر کر رہے تھے۔ پھر ہم اعمال 9 میں پولس رسول کو دیکھتے ہیں۔ اس نے دمشق کی راہ پر نجات پائی، اس نے یسوع مسیح کو خداوند قبول کیا،
اس نے فوراً یسوع سے پوچھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ فوراً یسوع کی ٹیم میں شامل ہونا چاہتا تھا کیونکہ وہ یسوع کا صف اول کا مخالف تھا، اور اب وہ صحیح طرف آنا چاہتا تھا، اور پھر خدا اسے اپنی خدمت کے لیے تیار کرتا ہے یہ بتانے سے کہ یہ کیسے دکھ اٹھائے گا۔ اور 3 دن تک وہ دراصل نابینا ہی رہا۔ اور پھر حنانیہ اس کے پاس آیا۔ اعمال 9:17 میں وہ اس سے کہتا ہے، بھائی ساؤل، یعنی وہ نجات پا چکا تھا، اور اس نے اس سے کہا، خداوند یعنی یسوع نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ تو پولس نجات پا چکا تھا مگر ابھی روح القدس سے معمور نہیں ہوا تھا، اور یہ اعمال 2 کا حوالہ ہے کہ وہ پاکرو سے معمور ہوا اور غیر زبانیں بولنے لگا۔ 3 دن بعد پولس رسول پاکرو سے معمور ہوا اور غیر زبانیں بولنے لگا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ غیر زبانیں بولتا تھا، کیونکہ پہلا کرنتھیوں 14 میں وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ تم سب سے زیادہ غیر زبانیں بولتا ہوں۔ تو پولس نے غیر زبانیں بولنے کی نعمت حاصل کر رکھی تھی۔ اور پھر اعمال 19 میں پولس افسس میں آتا ہے اور اسے کچھ شاگرد ملتے ہیں، اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ جب تم ایمان لائے تو کیا تم نے روح القدس پایا؟ اب یہ سوال بتاتا ہے کہ اس تجربے کے 2 مراحل ہیں، کیونکہ اگر آپ اسی وقت روح پاتے ہیں جب مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر پولس کے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنے اوپر روح حاصل کرنے کا ایک الگ تجربہ ہوتا ہے جو مسیح کو قبول کرنے کے بعد ملتا ہے، اور پھر اس کا خیال تھا کہ ان مسیحیوں نے ابھی روح کی معموری نہیں پائی، اس لیے اس نے یہ سوال ان سے پوچھا، اور انہوں نے کہا، ہم نے تو روح القدس کے بارے میں سنا بھی نہیں۔ اور پھر پولس کو یہ احساس ہوا کہ حالانکہ وہ بپتسمہ پانے کا دعویٰ کر رہے ہیں مگر ابھی تک انہوں نے نجات بھی نہیں پائی۔ پھر اس نے ان سے پوچھا، تم نے کس کا بپتسمہ پایا؟ اور انہوں نے کہا، یوحنا کا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوا، وہ یوحنا اصطباغی کے شاگرد تھے، مگر ابھی انہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا تھا اور بپتسمہ نہیں لیا تھا، کیونکہ جو مسیح میں بپتسمہ لیتے ہیں وہ پاکرو سے متعلق سنتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ تو پولس نے جانا کہ انہیں انجیل سننے کی ضرورت ہے، تو اس نے انہیں انجیل سنائی، اور پولس نے کہا، یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا، تو انہوں نے تب نجات پائی، مگر ابھی انہوں نے روح میں بپتسمہ نہیں پایا تھا۔ ہم جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے بپتسمہ لینے میں وقت لیا، اور پھر بپتسمہ لینے کے بعد ابھی وہ روح سے معمور نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ان کے بپتسمہ لینے کے بعد پولس نے ان پر ہاتھ رکھے، اور تب ہی جو کہ نجات پانے کے بعد ہوا، لکھا ہے کہ روح القدس ان پر نازل ہوا۔ تو اس سے پہلے ان کے اندر روح موجود تھا، لیکن ان کے یہ بپتسمہ پانے کے بعد ان پر روح نازل ہوا، اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے اور نبوت کرنے لگے۔ تو پھر سے روح کے بپتسمے کا ثبوت غیر زبانیں بولنا ہے۔ اب ہم اعمال 10ویں باب کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں نے ایک وجہ سے اسے چھوڑا تھا۔ اب ہم اعمال 10واں باب دیکھیں گے، اور یہ غیر قوموں کا پینتیکوست کہلاتا ہے۔ سامریہ کے لوگ آدھے یہودی اور آدھے غیر قوم تھے، مگر یہ غیر قوم تھے، اور خدا نے پطرس کو انہیں خوشخبری سنانے کو بھیجا، اور لکھا ہے پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے۔ تو پطرس نے یہاں خوشخبری سنائی، اور انہوں نے انجیل کو سنا اور نجات پائی، اور پھر روح القدس کو انہوں نے حاصل کیا۔ اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں اس کی توقع نہیں تھی، وہ اس کی امید نہیں کر رہے تھے، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ اب انہوں نے اپنے اوپر روح القدس کو پایا، مگر وہ کیا ثبوت تھا جسے رسول قبول کرتے کہ انہوں نے اپنے اوپر روح القدس کو پایا ہے، کیونکہ لکھا ہے انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے سنا۔ تو پطرس کو اس ثبوت کی ضرورت تھی، یہ جاننے کے لیے کہ انہوں نے روح میں بپتسمہ پایا ہے اور یہ غیر زبانیں بولنا تھا۔ تو روح میں بپتسمہ لینے میں غیر زبانیں بولنا بھی شامل ہے۔ آپ تب تک روح القدس کا پورا
तजुर्बा नहीं पाते जब तक आप अपनी ज़ुबान रूहुल कुद्स के हवाले नहीं करते। भले आप जैकेट को अपने ऊपर पहन लें, मगर जब तक आप इसे पूरी तरह से नहीं पहनते और अपने बाजू इसके अंदर नहीं डालते और अपने बदन को इस जैकेट में दाखिल नहीं करते, आप पूरी तरह इसे नहीं पहनते, तो जब आप गैर ज़ुबानें बोलते हैं तभी आप दावा कर सकते हैं कि आपने दरअसल रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हासिल किया है। और फिर पतरस ने कहा कि ये बपतिस्मा क्यों ना पाएं। दिलचस्प बात यह है कि पतरस को फिर यहूदियों के सामने वाज़ेह करना पड़ा कि उसने उन्हें बपतिस्मा क्यों दिया, क्योंकि ये अजीब बात थी कि गैर कौमों को भी यहूदियों के बराबर ही कबूल किया जाए। फिर अमाल 11 बाब में वो वजाहत करता है कि क्या हुआ। लिखा है, जब मैं कलाम करने लगा तो रूहुल कुद्स उन पर इस तरह नाजिल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाजिल हुआ था। कलीसिया की तारीख की इब्तदा पेंतिकोस्त का दिन था। तो जैसे इब्तदा में पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ था और वो सब गैर ज़ुबानें बोलने लगे थे, ऐसा ही तजुर्बा गैर कौमों ने भी पाया। उन्होंने अपने ऊपर रूहुल कुद्स को हासिल किया। और फिर पतरस तजुर्बे की वजाहत करता है, और मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। तो उनका ये तजुर्बा पाकरू में बपतिस्मे को बयान करता है, नई पैदाइश को नहीं। और ये वही तजुर्बा था जो उन्होंने पेंतिकोस्त के दिन पाया था। और ये साबित करता है कि अमाल 2 बाब में और अमाल 10वें बाब में क्या हुआ था, और ये रूह का बपतिस्मा था। और ये 2 मराहिल पर मबनी तजुर्बे की एक मिसाल है। और यहाँ रूह में बपतिस्मा भी उसी वक्त वकू पजीर हुआ जब उन्होंने नई पैदाइश पाई, मगर उन्होंने एक के बाद दूसरे तजुर्बे को हासिल किया। और हम इससे ये जानते हैं कि ऐसा भी मुमकिन है, क्योंकि पहले हम देख चुके कि इन दोनों के दरमियान मिनट्स या फिर दिनों का वक्फा मौजूद था, मगर इस मामले में एक के बाद दूसरा हुआ। वो दिल में ईमान लाए और मसीह को कबूल किया और फौरन रूहुल कुद्स उन पर आया। और इन 2 मराहिल की तस्दीक पतरस ने पहली गुफ्तगू में की जो उसने कलीसिया की पहली मजलिस से अमाल 15वें बाब में की। और ये गैर कौमों को भी यहूदियों के बराबर कलीसिया में कबूल करने से मुतल्लिक है। और पतरस खड़ा हुआ और उसने कहा, हाँ, हम इन्हें कबूल करते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद था और खुदा ने गैर कौमों को कबूल किया, इन्हें पाकरू से मामूर करने के वसीले जैसे उसने हमें मामूर किया था। अगर खुदा ने उन्हें कबूल किया है तो हमें भी करना है। अमाल 15 में लिखा है। और बहुत बहस के बाद पतरस ने खड़े होकर उनसे कहा कि भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत अरसा हुआ जब खुदा ने तुम लोगों में से मुझे चुना कि गैर कौमें मेरी ज़ुबान से खुशखबरी का कलाम सुनकर ईमान लाएं। ये अमाल 10 की बात है। और खुदा ने जो दिलों को जानता है उनको भी गौर करें, वो दिल में ईमान लाए थे, उनको भी हमारी तरह रूहुल कुद्स देकर उनकी गवाही दी। और दरअसल ये रूहुल कुद्स का उनके ऊपर आना है जो कि पेंतिकोस्त के दिन हुआ था, और ईमान के वसीले से उनके दिल पाक करके हम में और उनमें कुछ फ़र्क ना रखा। शायद हम पतरस की गुफ्तगू की अहमियत ना समझ पाएं, मगर पतरस ने बड़ी मजबूत यहाँ पर दलील दी। वो गहरी बात करता है। तो पतरस की इस बात को समझने के लिए आपको समझना होगा कि दरअसल 3 दर्जात होते हैं जिनसे कोई भी गुजर सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नापाक होना है, ये मनफी दर्जा है, और ये दरअसल बताता है कि गुनहगार नापाक होता है। और फिर साफ होना है, और ये सिर्फ खून के वसीले मुमकिन होता है। सिर्फ खून ही इस नापाकी को दूर कर सकता है, और ये मनफी से 0 पर आना है। तो सिर्फ साफ होना यहाँ पर एक अमूमी बात है, और यहाँ पर हम साफ तो हैं मगर 0 और मुस्बत हालत पाक होना है। और जो चीज़ साफ को पाक बनाती है वो दरअसल रूहुल कुद्स है, जिसे तेल से तशबीह दी जाती है। तेल से मसा करना किसी चीज़ को पाक बनाता है। तो आप रूह के वसीले तब ही किसी को पाक बना सकते हैं अगर वो खून के वसीले से पाक हो। एक असूल ये है कि अगर कोई चीज़ नापाक है तो उसे पाक नहीं बना सकते। आप नापाक चीज़ पर तेल नहीं डाल सकते। पहले आपको इसे खून से धोना है,
اور پھر اس پر تیل ڈالیں گے اور اسے پاک کریں گے۔ عہد نامہ قدیم میں اکثر پہلے خون سے اور پھر تیل سے مسح کیا جاتا تھا۔ خون صاف کرتا ہے اور تیل پاک کرتا ہے۔ تو پھر سنیں، صرف دھلنا ہی نہیں کافی بلکہ ہمیں پاک بھی ہونا ہے۔ تو وہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ غیر قوموں نے اپنے اوپر روح القدس کے نزول سے مسح پایا، اور یہ انتہائی منفرد طریقے سے ہوا۔ پہلے ان سب نے اپنے اندر روح القدس کو پایا جو خدا نے انتہائی منفرد انداز میں کیا۔ اگر وہ صرف اپنے اندر ہی روح القدس کا مسح پاتے تو یہ بات متنازع ہو جاتی، کیونکہ اس کا ظاہری ثبوت نہ ہوتا۔ اس لیے خدا نے اسی دوران ان پر پاک روح کو نازل کر کے ان کو مسح کیا، جو ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے مسح پایا اور وہ پاک ہوئے اور خدا نے انہیں قبول کیا۔ اور لکھا ہے اگر خدا نے انہیں پاک کیا تو اس سے پہلے اس نے ان کے دلوں کو بھی دھویا۔ جب وہ مسیح کے خون پر ایمان لائے تو ان کے دل دھل گئے اور وہ پاک ہوئے اور قبول کیے گئے، اور جب انہوں نے اپنے اندر اور اپنے اوپر پاک روح کو پایا تو وہ کامل ہو گئے۔ اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اس نے ان کے دلوں کو دھویا اور انہوں نے نئی پیدائش پائی ایمان میں۔ اس لیے خدا نے انہیں پوری طرح سے قبول کیا۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو دھل جاتے ہیں اور خدا کے لیے الگ کیے جاتے ہیں۔ روح ہمارے اندر آتا ہے، اور پھر جب روح ہمارے اوپر آتا ہے تو اس کا واضح طور پر اظہار ہوا، اور ان کے اوپر پاک روح کا نزول ظاہر کرتا ہے کہ وہ معاف کیے گئے، نئے سرے سے پیدا ہوئے اور خدا کی طرف سے قبول کیے گئے۔ اور خدا نے دو تجربات کو اکٹھے کیا تاکہ واضح کرے کہ اس نے غیر قوموں کو قبول کیا ہے، اور یہودیوں کے پاس غیر قوموں کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اور یہ کلیسیائی تاریخ میں بڑا لمحہ تھا۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655155086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.